समस्या जर्जरित महत बंध ग्राम ग्रामर मुख्य समस्या रही विशुद्ध पानीय जल जोगाण ग्राम में 2टी नलकूप गोटे कूଅ थिबा बेले एहा उपरे ग्रामर 300 लोके निर्भर करी चलि किंतु ग्राम में जलर उत्स को व्यवहार करी ग्रामर अनेक निरीह व्यक्ति जीवन त्याग करिसेंती। यार प्रमुख कारण होउछि जल समस्या। এই জলর উৎসগুড়িকরে বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রণ থিবারু ইয়াকু ব্যবহার করি গ্রামর 35 রু ঊর্ধ্ব লোকে জীবন ত্যাগ করিছেন্তি। এই প্রমুখ কারণ পাই গ্রামর অধিকাংশ মহিলা বিধবা। অভিশপ্ত গ্রাম পালটিছি মহতা বন্ধ। आम गाँव समस्या होची आम गाँव रास्ता घाट ना आम गाँव स्कूल थिला जे रास्ता स्कूल भांगीदेले आम असुविधार जापारनु डेलीवरी गोटे आम्बुलांस आसी पारनी तापर आ जो ऑटो फटोटे आम कुआडे कौन करके नापा भी हो पारुनी आपर पिला माने बुलुछंती स्कूल भाईगला पर आउ पानी नाही टांकी माने ट्याप बसई देइछंती आउ ट्याप रे पानी छाडु नाहांती। ए समस्या रे आम पड़ीछु आ कौन गोटे जर देह पाले आम बोहिकिना माने टेकिकिना नेकी जाउछु माने 2 किलोमीटर आ पिला माने छोट पिला माने से माने स्कूल जिबाक मंगु नाहांती आ छोट पिला आम छाड़िले माने केनाल अच्छी कौट पड़ो कौन पड़े बोली से पिला माने डरिकी जाऊ नाहांती। आपण को आम कहूँ तुम रास्ता घाट माने भोट पे आसुँच कहते आम एटा करदेबू रास्ता करदेबू सेटा करदेबू तापर नहीं गला आमको आसुना कि माने आमको देखुना कही दौरान ना आम एटा देबू सेटा देबू करदेबू कम करदेबू समस्ते आसुँच भोट हेल्ला आमको अनुना भोट नेला रास्ता घाट जुगु माने भारी असुविधा। सरकार का आपन को जानबे जे नहीं ए अमक जगह रास्ता घाट टिके नहीं रास्ता घाट टिके दियंतु देखुच तो रास्ता घाट माने नहीं आम ठीक रे जाई पारुनु कि आज पिला छुआर जर देह पहले आम टेकी बोहिकिना नहीं जाऊँ एत असुविधा आम माने चलुचु कौटे पानी टिके नहीं आम खरा दिने माने नलको 2टा अच्छी जे नलको 2टार माने हे 2टार आम व्यवहार करुचु आम एत असुविधा चलुचु आमको अनौना भोट नेला पर नहीं जाउछंती आमको अनौना आमर रोड नहीं एवं टांकीटे देले पानी नहीं जीवा आसा को आम भारी हैरान गाँव में नलकूप भी गोटे जोड़े पानी भी खराब केते थर ने चेक करके कौन चेक कर फेरुना आम ये हैरान आगे अच्छू जंगल तले आ कौन अभियोग जो पुराणा जाता गले नुआ बाबू को आपत्ति कर कौन कर हाँ कही सी कहले तुम कम दाम सब भल मंद करी बोले तुम रोड हम पानी दिया हम आसे नुआ जो किसी तो करना कौन कहूँ एवं जाइलु बालीझारी कैंप तथापि 15-20 दिन हो गले ये पुराणा वाला तो ये करके जाए कौन कह किए कह कथा कहरे पिले आम गाँव रास्ता घाट न हो पिलाने जापारना सब बोलुंट आम गाँ पानी सुविधा ना टांकी देखे टांकी पानी देवाई देना पानी पीवा को पानी ना सब नलकूप गाधा पाधा सब करुँच टैप लगे सत हेले पानी टोपे आसुनी चुआ खोला चुआर व्यवहार करुँच तो रोग बाग एते पिला माने सुविधा करेंगे रास्ता घाट कि जी ना पिला सब बुलून सरकार को कह नुआ सरकार को केमती सुविधा देवाई जो अभियोग पानी समस्या आसूटा रास्ता समस्या ता साथी जोड़ी दिंतु यहाँ माने निकट सत्य कथा लोक भी मेडिकल जापारती खटियाटे बाहुंट रास्ता बिल्कुल नहीं कहले उचित हम एवं जो पानी समस्या आयरन रोचे पानी जिते सैंपल देले भी टेस्ट कर रिपोर्ट जहाँ आसुच्छी पानी ये आयरन टाक कमे पारना से गाँव जी पानी व्यवहार करी रोगग्रस्त हो मले प्राय 30-35 वर्ष लोक मरते से गाँव में विधवा संख्या वृद्धि पाई जदि आपण देखिए बड़म्बा ब्लॉक रे महता बंधटार विधवा संख्या के अधिक ना छोट पिला भी रोगे आक्रांत। द्वितीय रास्ता कथा चेयरमैन आम एनआरजीएस मेटालिंग करदेचु ताकू बारपाटिया दाशरथपुर ठारू भालुबेणी दे महता बंध में रास्ता योजना एवं जो एरिका आसते कानपुर आदि दे से मापचुप कर कौन कागज पत्र आगुला विधायक को अवगत कराई विगत जो विधायक थिले 35 वर्ष पाखापाखि थिले से महता बंध को उंडी ना
କିନ୍ତୁ ମହତାବନ୍ଧର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏକାନରେ ବସିକି କରିପାରି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପାଣି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବି ଆଜିର ଦିନରେ ମହତାବନ୍ଧ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ରହିଲେ କି ନ ରହିଲେ ଭଟ୍ଟାରିକାଠୁ କରଡ଼ିବନ୍ଧଠୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ଟର ହୋଇକି ପାଣି ମହତାବନ୍ଧ ଟାଙ୍କିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯେହେତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ L&T କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିବେଦନ କରିବି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କେମିତି ପାଣି ଯିବ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ, ଏ ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ମହତାବନ୍ଧ ଆସିଛୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣରେ ଆସୁଛୁ। ଆମର ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦାସରାଥୁର ସ୍କୁଲରେ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ପିଲା ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ହାଣ୍ଡିଆ ଫଟେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କି ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ଆଗର ତାର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗାଁର ପାଣିର ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମେ ପାଣିଟିଏ ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କି ହେଲା ମହତାବନ୍ଧ ଗାଁରେ, ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ବି ଯିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କରୁଛୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରା ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଆଉ ଆମର ପିଲା ସ୍କୁଲ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବସିଛି ତା ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ପିଲା ପଢ଼ିଯିବାକୁ ସେ ବହୁତ ଦୂର। ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ବାଟେ ସବୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇକି ଆମେ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ହେଇ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ତ ଟାଙ୍କିରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଆସିବ କେଉଁ ପାଣି? ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଏଇ କୂଅରୁ ଏ ନଳକୂଅ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଦେହ ପା ହେଲେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରିକି ଯାଉଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ଡକେଇଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାଟ କଦର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଯାଉଛି, ଆମେ ସେମିତି ପଡ଼ି ଉଠିକି ଯାଉଛୁ। ହେଇକି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ସବୁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତ ପାଣି କୂଅଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ନେଉଛୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଆସିକି ବାଟରେ କାଦୁଅ ହେଇକି ଖସି ପଡ଼ୁଛୁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ପିଚିକାରି ହେଇକା ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ। ଏତେ ପାଣି ସ୍କୁଲ ଫେରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଆସିକି ଗୋଡ଼ ଫଦ ବଥ ହେଇକା ବାହାରି ଯାଉଛି। ଡକେଇଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ, ମାନେ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ମାନେ ରାସ୍ତା ନଥାଇକିରି ଆମେ ବି ଡେଲିଭରି ନେଇକିରି ଯାଇପାରୁନୁ, ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଯାଉଛୁ। ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ପିଲା ବି ଗାଁରେ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ କେତେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ଆପତ୍ତି କରି କରି କହୁନା, ତାହେଲେ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କେହି ଆମ କଥା ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ମହତାବନ୍ଧ ଆମେ ଅଣତଣିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଖିରେ। ଆମେ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ପୂର୍ବାପୁରୁଷରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚୁଆ ଖୋଳା ହେଇଛି ଗାଁରେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ମାଟି ଚୁଆରୁ ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ପାଣି ବି କାଳେ କାଳେ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ନାଁକୁ ଖାଲି ଟ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିକି ଆମ ମନ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଆସିବ ତ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆମର 42-250 ପରେ ହେଇଯିବା ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ ହେଇକିରି 300କୁ ଧାପ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଚଳୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ କେତେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏଇଠି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ ନା, ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ପୂର୍ବାପୁରୁଷରୁ ଯଦି ଏଇ ମାଟି ଚୁଆଟା ନଥାନ୍ତା ଆମେ କେମିତି ଚଳିଥାନ୍ତୁ? ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜୀବନ କେମିତି ରୁହେ, ଜଳ ଲାଗି ରୁହେ, ହେଲେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ଆମ ପାଇଁ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବେ। ସ୍କୁଲ ବି ଥିଲା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ ବି ହଇରାଣ। ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ବାଟ, ଦାସରଥରୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯିବା, କେହି ଯିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଖାଇକି, କୁଲମଲାରେ ଯେମିତି ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲା ସେମିତି ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇକିରି? ଆଉ ପାଠର ନାଁ ନା ଗାଁ ନା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ମାଳତୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହତାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ। ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମହତାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମକୁ।
ना अच्छी उक्त ग्राम को पक्का सड़कटीए ना अच्छी विशुद्ध पानीय जल व्यवस्था ना पहुंची पारुछि जरूरी मेडिकल सुविधा शिक्षा कथा जदि कहबा संपूर्ण विपर्यस्त। बड़म्बारू गोपाल चंद्र बेरांक रिपोर्ट आवाज मीडिया। Please subscribe Awaaz Media on YouTube.